গ্রাহকদের সাথে বড়সড় প্রতারণার অভিযোগ উঠল উদয়পুর এইচডিএফসি ব্যাংকের একাংশ কর্মীদের বিরুদ্ধে। অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা তছরূপের অভিযোগে উদয়পুর থানার মোট 4টি মামলা দায়ের করা হয়েছে। মামলা তদন্ত প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। উদয়পুরের বাসিন্দা নিয়তি সরকার রায়, লোপামুদ্রা ও সুমিতা দত্ত নামে 3জন মহিলা তাদের অ্যাকাউন্ট থেকে বিভিন্ন সময়ে প্রতারণা করে মোটা অঙ্কের টাকা আত্মসাৎ করার অভিযোগ এনে ব্যাংকের একাংশ কর্মীর বিরুদ্ধে থানায় মামলা দায়ের করেছেন। এমনকি স্বয়ং ওই ব্যাংকের ম্যানেজারও ব্যাংক থেকে বিভিন্ন সময় মোট 82 লক্ষ টাকা তছরূপের অভিযোগে থানায় মামলা দায়ের করেছেন বলে জানিয়েছে পুলিশ। প্রতারণার অভিযোগের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা নিয়ে ঘটনা তদন্ত প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে এবং জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার গোটা তদন্ত প্রক্রিয়ার দিকে নজর রাখছেন বলে জানিয়েছেন থানার পুলিশ আধিকারিক। टू द स्केल ऑफ 82 लाख जो है ये ट्रांजैक्शंस हुए हैं फ्रॉडलेंटली, और हम इसकी जो है इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, और बैंक अथॉरिटीज़ भी हमारी मदद कर रही हैं इसमें कि जो मतलब हायर अथॉरिटीज़ हैं। और अभी एज ऑफ नाउ जो है हम ट्रांजैक्शंस देख रहे हैं कि क्या हुए हैं, एंड सीसीटीवी फुटेजेस की अगर विड्रॉल किया है तो उसमें कौन लोग इन्वॉल्व हैं। सो इसमें इन्वेस्टिगेशन इज़ डायरेक्टली बीइंग मॉनिटर बाय एडिशनल एसपी जो हैं हमारे, उसको डायरेक्टली मॉनिटर वो कर रहे हैं, और एसडीपीओ भी एक केस में जो है आए हुए हैं। तो इसमें मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि दोज ऑल द अक्यूज जो हैं दे विल बी ब्रॉट टू जस्टिस। इसमें जितने भी अक्यूज जिसका भी नाम है जो गलत कर रहे हैं तो उनको मतलब जो भी आइन के हिसाब से सज़ा मिलती है उनको मिलेगी, एंड इन्वेस्टिगेशन इज अंडर वे।